Oke guys, welcome back to my channel. Dan di video kali ini kita bakal bermain game yaitu Clash Royale guys. Dan di video kali ini gue bakal ngejelasin challenge yang paling membahagiakan bagi gue ya, yaitu jeng Electro Wizard Challenge guys. Dan di sini gue udah nyiapin decknya dan ini tuh challenge ini ya guys, challenge ini tuh semua kartunya udah ada guys, jadi kalian sepuasnya boleh pakai legendary apa aja ya guys ya. Ini gua mau ganti dulu card, gunakan nih kita battle ya guys, coba lawan nggak tahu nih. Oh shit, mantap jiwa cuy. Gimana nih, gua deg-degan banget guys. Gila. Kita zap guys. Nice. Di sana kita udah dapat hit banyak dan ya, goblin. No. Dikit lagi. Kita buset. Jemlah. Herbal. Nice, guys. Gila. Itu sih mantap jiwa ya. Damage-nya tuh Electro Wizard tuh banyak ya. Electro Wizard tuh banyak guys, itunya damage-nya. Jadi jangan meremehkan dia. Itu 200 guys kayaknya. Sepertinya ya. Weh. Mantap sih, mantap. Ya ini tuh kayaknya kita menang. Gak tau juga sih, kayaknya kalah sih. Ini susah banget ya guys. Kalau gak 12 kali wins. Ya fuck. Anjir. Nah lo. Electro Wizard tuh keren ya guys. Lucu suaranya ya. Kayak apalah. Terserah kalian itu kayak apa Electro Wizard. Yo. Kita fireball, boom, la. Gampang ya, gampang. Gampang sih guys. Shit, gila. Oh shit, bahaya kawan-kawan, bahaya. Ya jangan. Ya kita menang guys, walaupun tipis ya. Good game. Kita kasih tanah. Ya parah guys, sedang banget sumpah. Sampai kaki gua dingin nih. Oh anjay, itu untung di sini guys, di situ gua punya gems banyak ya, 200 ya. Kita ganti deck dulu. Ganti apa ya? Tunggu agak bingung sih. Sini Electro Wizard. Jangan deh, kayak jangan ada yang ganti. Kita next battle aja guys ya. Siap. Kita melawan Jokri dari Shadow Prince. Di sini gue nggak bakal ngomong dulu ya guys, sorry. It's Ares. Oh dia punya balon ternyata.
lah. Ya, hahaha. Set, lewat. Suaranya guys, unyu. Ya, iya, di push, man. What the fuck. Iya, keren, bagus. Hueng, langsung mati, Jess. Whoop, sorry boy, sorry my friend. Hai. Kalau gue itu challenge kayak begini tuh gampang, mudah menang ya guys, karena di situ tuh dikasihnya kartunya yang bagus-bagus, jadi gue menang ya. Orang stres orang nih stres. Kalau stres itu gak boleh main. Oh, di fireball kita malah hajar tower kirinya. Tunggulah, tunggu elixir dulu, takutnya dia punya yang lain. Ya guys, siap guys, kita keluarkan kuburan alias ini. Wow, shit. Saya ya princess. No, shit. Dan ya, kita menang lagi guys. Yeay, kita menang. Alhamdulillah. Shit. Gua deg-degan banget sumpah. Shit. Ini sumpah. Kalau lu kayak gini, ini susah banget sumpah. Kita battle lagi 3 match ya. Ini habis ini udah ya guys. Cuman 3 match. Langsung push aja di sebelah kiri. Oh shit, dia punya hook. Lulu. Tunggu. Sabar cuy. Sabar. Kita push di sebelah kiri. Gila, kaget gue, kirain apa. Ya, princess. Kenapa jadi prince dah? Whoop. Nice. Di fireball, buang-buang kart atau buang-buang elixir, nggak tau lah. Di sini kita akan nge-push saudara-saudara. Push ya guys. Apakah kita bisa menghancurkan? No, kita nggak bisa. No, fuck you. Walah, hancur berantakan. Mati lo princess. Boom, hancur. Oh, lo. Bola api. Wih, boom.
Wis surprise. Suaranya itu kayak apa guys? Yaitu Electro Wizard. Web. Kita akan nge-push di sebelah situ, sebelah kiri sana. Kita akan nge-push. Ya, boom. No, fuck. Fireball. Shit. Sabar cuy, sabar. Hashtag sabar loh. Sabar coy. Lu nggak sabar ya, mau menang ya lo. Nanti ya menangnya ya. Hai, hello. Aduh, lo. Kita akan no. Oh yeah. Fuck. Kena fuck lagi. Fuck, shit. Stres sumpah. Shit. Kena lagi. Aduh. Shit. No. Kalah. Kasih good game-nya, Oh my god. Kalah. Ya kalah sih. Oke guys, sampai sekian dulu episode kita yang kali ini. Don't forget to like, comment, and share ke teman-teman. And see you next the video guys. Bye.